आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाउछे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है हरि अर्जुन चौतीसा। आउ ये हरि अर्जुन चौतीसार आउ गोटे पद कौन अच्युतानंद महापुरुष लिखिले ना चषिबे गो दंडा सब न मानिबे केहि चषिबे गो दंडा सब न मानिबे केहि चंडी चामुंडा बोलिबे ग्रामे ग्रामे जाई चंडी चामुंडा बोलिबे ग्रामे ग्रामे जाई। जदि किए गोदंडा चाष कला अनाबादी गोचर चाष कला आगुरी बारण कर से बंद हो जाते कि यहीकिना जदि बारण आपण करेंगे कहीं मानवे ना कहीं मानवे ना चषिबे गोदंडा सबू न मानवे कहीं मानवे गोदंडा अनाबादी चषिबे। शास्त्र कहती हे ज्ञानी गोड़ी मंडल शास्त्र प्रमाण दियंती जे गोदंडा गोचर अनाबादी ये सब चाष अनुकूल नुह बा चाष एटी करा जिबा शास्त्र विरुद्ध ये नीति विरुद्ध सामाजिक विरुद्ध ये कर्म बुझे कारण तापर समस्त अधिकार से व्यक्तिगत संपत्ति कार नुहे गोदंडा हो गोचर हो गाँव प्रति गाँव में गोटे गोटे गोचारण भूमि रोला गोटे पड़िया रोला नहीं तेणु समस्त ग्रामर समस्त अधिकार थिला कि आज देखंतु जदि किए जोर जबरदस्त चाष कर किए कह साहस कर ना कहीं साहस कर महापुरुष लिखिले कथा कहले मानवे ना ये लोक मैंने बाहर अच्युतानंद महापुरुष कहले जदि नहीं आज न मान किए कम करती ताले कौन हम जानती महापुरुष लिखिले चंडी चामुंडा बुलिबे ग्रामे ग्रामे जाई गाँ गाँव रे चंडी चामुंडा बुलिबे किमिति ना रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबो बाबो शरीर खेलिबो आहारी आयत बाबू सेठारे नथिबो बाबू सेठारे नथिबो रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबो। चंडी चामुंडा माने जोग माया माने कौन करिवे ना रोग रूप प्रवेश करिवे। आनंद लिखिले गुरु गुरु जन मानंगो केही मानिबे नाही बाड़ीबे मारी रे मरिबे राम देली चेताई माने बाड़ी बेमारी रे मरिबे जदि आमर कर्म फल मन रखते एक कथा अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ई नीतिवाणी से कहिचंती कर्म फल पापो दिने पाताल फुटिकी बाहर केवेले से रहिबा ना दिने ना दिने आपण तो भोगिबे ना जहाँ करछन कर्म निश्चित भोगिबा। तेणु ईश्वरीय न्याय विधान रही ईश्वरीय न्याय विधान रही कर्मफल निश्चित मिल हे सुधीजनी महापुरुष कहले बाड़ी बेमारी एकविंश शताब्दी आज मनीष जे कि विज्ञान आज चंद्र पृष्ठ में पहुँची घर तैयारी कर रही सपन जो देखला आनी से जदि बाड़ी बेमारी रे लोक मरती आपको आम कौन कहवा आपको आम कौन कहवा मालिका वचन न होइबान ये मालिकार कथा ये मिछ हेबनी बाड़ी बेमारे लोक जे मरिबो ई समय रे चंद्रपुरुष जो मनीष जाकि पहुँची घर तैयारी कर रही सपन देखला आज स्वास्थ्य आप स्वास्थ्य सेवा जो अति उन्नत स्तर में पहुँचला गोटे अंग काटिकी आउ से अंग को पुणी जोड़ी दि जाऊँगी नहीं अन्य पशु पक्षी हार्ट आनी पुणी मनीष देहरे रोपण कर दि जाऊँगी नहीं से क्षेत्र में जदि हे ज्ञानी गोड़ी मंडली मरिबा कहवा गले मरिबा लोक को विज्ञान बल जो बंचे दि जापी आज पिला जन्म करवा जोटी माँ गोटे गर्भ जंत्रणा पाउथला प्रसव जंत्रणा नहीं 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी माटी तले संतान प्रसव करुला 100-150 वर्ष तले से प्रसव जंत्रणा केते कष्टदायक थिला किंतु आज विज्ञान और अग्रगति फल मेडिकल साइंस डेवलपमेंट फल स्वास्थ्य और उन्नति फल कौन है ना सेटा सहज
ନା ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ ଚେତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ରୁବ। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିବେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ଗୋଟେ ହବ ସେ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ବ୍ୟାପିବ। ନା ମ ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି ହୁରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ କେହି ଜାଣିବେନି ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ ଚେତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତିକି ରହିଥିବେ। ନାଇଁ 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 ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମିଛ ନୁହଁ ଇଏ ହେବ। ଆଉ ହେଇ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ହେଇ ଘଟି ଯାଉନି ହଇଜା ହେଇ ବ୍ୟାପୁନି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲାଣି ଅର୍ଥ ବାଢ଼ି ବେମାରୀ ୟାକୁ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି ରୋଗୀମାନେ ଯାଇକି ପଡ଼ିକି ସଢ଼ିଲାଣି ନି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ଆଉ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଯିବେ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ହୋଇବ ଯେ ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟରେ ମରଣ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ହେଉନି କି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ପୁଣି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଇଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ ନୁହେଁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ନୁହେଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବଞ୍ଚିଯିବେ ନୁହେଁ ସେଇଭଳି କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହୁଏତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପରେ ମରଣ ହେଲା ଶୂନ୍ୟରେ ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ମରଣ ହୋଇବ ଅଧିକ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଏ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ମରଣ ଅଧିକା ହେବ ଯାହାକି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ରେ ଆଜି ଅନେକ ମରଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବେ ଏ ତ ଟେଲର କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଇରେ ଚାଷ ହେବ ଗୋରୁ ଚରା ଲୋ ବଉଳ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବେ ବଉଳ ଲୋ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବେ ଧାନ ଚାଉଳ ଯେ ପୋଷେ ନ ମିଳିବ ଅନାହାରେ ମରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନାବାଦୀ ଗୋଚରକୁ ସବୁ ଚାଷ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଗ ହେଉ ବିରି ହେଉ କୋଳଥ ହେଉ ଧାନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଚାଷ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ ଅମଳ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଅମଳ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଚାଷ ସବୁ ଗୋରୁ ଚରା ହେଉ ଏଇ ସାବଧାନ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବାରଣ କରିଛି ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ ମାନିକି ଚଳିଲେ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିପାରିବା।